নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলি ঠুকা বহপথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়ালে 3 গৰাকীকৈ পথচাৰীক দুৰ্ঘটনা ঠিতাতে নিহত হৈছে 2জন আহত হৈছে আন এজন নিহত দয় হৈছে নিপু হাজৰিকা আৰু প্ৰণৱ জ্যোতি ৰায় দুৰ্ঘটনাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত লোহিত ৰাভা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল বাহনখন পুনৰবাৰ জনাইছো এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিতে ঠুকা বহপথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়ালে 3 গৰাকী পথচাৰীক দুৰ্ঘটনাত ঠিতাতে নিহত হৈছে 2জন আহত হৈছে আন এজন নিহত দয় নিপু হাজৰিকা আৰু প্ৰণৱ জ্যোতি ৰায় দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত লোহিত ৰাভা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল বাহনখন আৰু ইফালে আমিনগাঁও ৰেলৱে বজাৰ পথতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথত বাগৰিল কণ্টেইনাৰ টাইলছ কঢ়িয়াই আনিছিল কণ্টেইনাৰখনে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকৰ আহত চালকজনক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বহন ক্ষমতাতকৈ অধিক সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমিনগাঁও ৰেলৱে বজাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথত বাগৰিল কণ্টেইনাৰ টাইলছ কঢ়িয়াই আনিছিল কণ্টেইনাৰখনে কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকৰ আহত চালকজনক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বহন ক্ষমতাতকৈ অধিক সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু বিজনী আৰু হাজোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজনীত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অজয় কুমাৰ ৰয়ৰ হৈ প্ৰচাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ইফালে ভাষণ আৰম্ভণিতে বডোফাক স্মৰণ কৰিলে অমিত শাহে সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত আন্দোলন মুক্ত অসমৰ অংগীকাৰ শাহৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত বড়ো অবড়োৰ সংঘাত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি বিজেপিৰ চৰকাৰৰ বাবে বিটিআৰ চুক্তি সম্ভৱ হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিলে অমিত শাহে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি শাহে কয় ৰাহুল গান্ধী পৰ্যটকৰ দৰে হে অসমলৈ আহে যি বদৰুদ্দিনক তৰুণ গগৈ হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি কৈছিল সেই বদৰুদ্দিনে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ বুকুৰ কুতুব সেয়েহে অসম ভূপেন হাজৰিকাৰ নে বদৰুদ্দিনৰ সেই সিদ্ধান্ত ৰাইজক ল'বলৈ আহ্বান জনালে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে বিজনীৰ পিছত হাজো সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'ব অমিত শাহে সোণাপুৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব অমিত শাহে ইতিমধ্যে আমি কৈ গৈছো যে যেহেতু 3খনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে ইতিমধ্যে বিজনীৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গলো কিছু সময় পূৰ্বে বিজনীত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰা সময়ছোৱাত পুনৰ বদৰুদ্দিনৰ নাম উচ্চাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যি কি নহওক আমি দেখুৱাই গৈছো ঠাই ঠাই যেহেতু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত ৰাখিছে তাৰ ভিতৰত আমি আজিৰ দিনটোত দেখুৱালো কিছু সময় পূৰ্বে বিজনীৰ পৰা বিজনীত অমিত শাহৰ প্ৰচাৰ সভা য'ত বিশাল জনসমাৱেশৰ মাজত বডোফাক স্মৰণ কৰি অমিত শাহে ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু বিশেষকৈ আন্দোলন মুক্ত অসম সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত অসম এনেধৰণে কিছু ভাষণ তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে আনহাতে সোণাপুৰতো যেহেতু প্ৰচাৰ সভা আছে লগতে হাজোতো আছে হাজোত সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শাহে গতিকে আমি সেয়াও পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই যাম আৰু আনহাতে আমি জনাই গৈছো যে আজি যেহেতু ৰাহুল গান্ধীও অসমতেই আছে অসমৰ দুটাকৈ ঠাইত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে লগতে আমি কৈ গৈছো যে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া অতি তুংগত উঠিছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে আৰু আনহাতে যেহেতু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ব্যস্ততামূলক কাৰ্যসূচী প্ৰত্যেকগৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বৰ্তমান ৰাজ্যত উপস্থিত হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছিলো স্মৃতি ইৰাণী জেপি নাড্ডা অমিত শাহৰ আগমনে ইতিমধ্যে যিসকল মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে বিজেপিৰ হওক বা অসম গণ পৰিষদৰ হওক তেওঁলোকক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈছে আৰু ঠিক সমান্তৰালভাৱে আমি হাজোৰ দৃশ্য দেখুৱাই যাম की भूमि है मित्रों ये भूमि कारगिल युद्ध के प्रथम शहीद पार्वती चरण दास की भूमि है और ये भूमि जैसा मैंने कहा अनेक लोगों ने अपना जीवन देकर आसाम की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है मैं अभी कल रात को आया मैंने राहुल बाबा का एक निवेदन सुना आजकल राहुल बाबा यहां पर्यटन पर निकले हैं टूरिस्ट की तरह यहां पर घूमने निकले हैं उन्होंने एक बात कही कि असम की पहचान बदरुद्दीन अजमल है।
माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, आसाम की पहचान बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हो सकते हैं क्या? अभी यहां नूरुल असम बैठे, 5-5 पीढ़ियों से, 10-10 पीढ़ियों से रहते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सब मिलजुल कर रहे, ये भारत का संस्कार है। परंतु आप असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहते हो तो सुन लो राहुल बाबा, कान खोलकर, जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, असम में घुसपैठ हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने। असम की पहचान आधुनिक काला पहाड़, असम की पहचान लचित बरफुगन हो सकता है, असम की पहचान गोपीनाथ जी हो सकते हैं, असम की पहचान भूपेन हजारिका हो सकते हैं, असम की पहचान शंकर देव और माधव देव हो सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव जीतने के लिए आप किसी के भी कंधे पर बैठकर आ जाओगे और चुनाव जीत जाओगे क्या? मित्रों, मैं आसाम की जनता को कहने आया हूं, हमने वादा किया था कि हम घुसपैठ मुक्त आसाम बनाएंगे। हमने घुसपैठ पर बहुत कंट्रोल करने का काम किया है। मुझे बताओ, माताओं, बहनों और भाइयों, आपको मोदी जी का आत्मनिर्भर आसाम चाहिए या राहुल गांधी का मौलाना अजमल निर्भर आसाम चाहिए? क्या चाहिए भाई, बोलो? आत्मनिर्भर आसाम चाहिए या मौलाना अजमल निर्भर आसाम चाहिए? मित्रों, आसाम की संस्कृति को बचाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, हम हमारे मैनिफेस्टो को लेकर आए। आसाम में जो बांबू का उत्पादन होता है, ये पूरे देश के कागज के उत्पादन को पूरा कर सकता है। हमने वादा किया है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के बांबू को कागज में और बांबू के प्रोडक्ट में परिवर्तित कर आसाम की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आसाम के पोटेंशियल को 100% एक्सप्लॉइट करने का काम करेंगे। हमने तय किया है कि 98 टाउनशिप को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करेंगे। मॉडल गांव भी बनाने का एक नया स्कीम पूरे भारत में पहली बार हम करेंगे। और युवा सुन ले, 2 लाख सरकारी और 8 लाख प्राइवेट नौकरी 2022 के पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्वयं योजना के तहत 10 लाख युवाओं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम साउथ ईस्ट एशिया की स्टार्टअप कैपिटल भी अपने गुवाहाटी को बनाने के लिए काम करेंगे। मित्रों, आसाम के हर गांव में बैंकिंग सुविधा मुहैया की जाएगी और आसाम भारत का स्पोर्ट हब बने गुवाहाटी। इसलिए भी 2038 की एशियाई खेल के लिए गुवाहाटी को तैयार करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन और ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम को भी हम यहां से चालू करने का काम करेंगे। मित्रों, मैं यहां पर आपको कहने आया हूं, हमने नामघरों के लिए एक योजना लाई थी, पायलट प्रोजेक्ट लागू किया। लगभग ढेर सारे नामघरों को 2.5 लाख रुपया दिया। आप एक बार आसाम सरकार बना दीजिए, हम सारे नामघरों को 2.5 लाख रुपया देकर असम की संस्कृति को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव में जीती,
उसके पहले असम गण परिषद के नूरुल हसन जी जीते। यहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों इकट्ठा होकर आसाम के गौरव की रक्षा करते हैं, आसाम की संस्कृति को बढ़ाते हैं। कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, मगर ये कांग्रेस पार्टी कहीं पर बोडो और नॉन बोडो, कहीं पर आसाम और बंगाली, कहीं पर हिंदू और मुसलमान, कहीं पर अपर आसाम लोअर आसाम, कहीं पर ट्राइब और नॉन ट्राइब, ऐसे झगड़े जलाना चाहती। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब हम हर घर को पीने का पानी देंगे तो माइनॉरिटी के घरों में, मुसलमान घरों में भी तो पानी पहुंचेगा। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा बताओ भाई। हर गरीब को घर देंगे तो माइनॉरिटी को भी घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर एक के लिए, हर किसान के लिए 10,000 रुपया आसाम सरकार देगी तो माइनॉरिटी को भी मिलेगा, ट्राइब को भी मिलेगा, मेजोरिटी को भी मिलेगा, बोडो भाइयों को भी मिलेगा। ये झगड़ा एक कांग्रेस की संस्कृति है, ये झगड़ा भाजपा की संस्कृति नहीं है, मगर हम घुसपैठ के खिलाफ हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि सिर्फ कामरूप जिला और हाजो के अंदर हमने 3740 गरीबों के मकान बनाए हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा माइनॉरिटी भाइयों के मकान है, 1200 से ज्यादा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 1700 मकान बनाए, 22,191 शौचालय बनाए, टॉयलेट बनाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 1,35,000 किसानों को सिर्फ कामरूप जिले में दी है, जिसके अमाउंट 36 करोड़ रुपया होती है, 36 करोड़ रुपया। जल जीवन मिशन में 4,30,000 नए जल कनेक्शन दिए। आसाम के विकास के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया। गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया निर्माण करने का काम चालू है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया, टिहू में फूड पार्क बनाया, जोगीदोपा में मल्टी मॉडल। Yes, cash is 24.50 crores. বাকি আমার এনে সিজার আছে প্রিচিয়াস মেটালও যিখন সিজার আছে 3.68 crore আছে। বাকি আইটেম যিখন আছে বস্তুবিলাক এইটো কিমত আছে 14.91 crore। তাতে বিভিন্ন আৰু কি কন্ট্রাব্যান্ড আর্টিকেল ইনক্লুডেড আছে। সো আমি যিখন আমাৰ সেকেন্ড ফেজ অফ পোলিংৰ কাৰণে আমি টোটালি প্ৰিপেয়াৰ্ড আছো। মোৰ আহ্বান আছে আপোনাৰ থ্ৰু আমাৰ ভোটাৰবিলাকক কি আপুনি আহক, ওলাই আহক আৰু আমাৰ টোটাল তাতে ফেচিলিটেশ্যন আছে। আমি তেখেতৰ কাৰণে ৱেটিং এৰিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মোষ্ট অফ দ্য পোলিং ষ্টেচন এইটো স্কুল বিল্ডিঙত থাকে, তাতে পোলিং ৰুম এটা থাকে আৰু বাকী ৰুম খালী থাকে। তো এইটো ৱেটিং এৰিয়া খুব ইজিলি তাতে এভেইলেবল আছে, ভাৰাণ্ডা আছে স্কুলৰ, তাতে ৱেটিং হৈ যায়। আমি বাকী কোভিড প্ৰট'কল যিখন আছে এইটো কাৰণে আমাৰ যিখন মাস্ক দিব লাগে, যিখন মানুহ মাস্ক পিন্ধি না আহিব তেখেতৰ কাৰণে তাতে ব্যৱস্থা আছে। হাত ধোৱাৰ কাৰণে চাবোনৰ ব্যৱস্থা আছে, চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা আছে, প্লাষ্টিক গ্ল'ভছ আমি দি আছোঁ ভোটিং মেচিন টাচ কৰিবৰ কাৰণে। তো এইখন গোটেই ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ। আমাৰ যিখন পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে এইটো টোটেলি ডিপ্লয়ড আছে, চেণ্ট্ৰেল পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ টোটেলি ডিপ্লয়ড আছে। যিখন এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্ট আছে তেখেতৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হৈছে। আৰু বাকী যিখন ফেচিলিটেশ্যন হ'ব লাগে এইটো আমি গোটেই কৰিছোঁ তাতে। তো মোৰ আহ্বান আছে আমাৰ ভোটাৰবিলাকক কি আমি সজাগ ভোটাৰ, ভোটদান আমাৰ অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য। আহক আৰু আপোনাৰ ভোটদান দিয়ক। এতিয়া মই আমাৰ পুলিচ নোডেল অফিচাৰ আছে শ্ৰী কেডিয়া চাহাব, তেখেতক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, তেখেতক আপোনাক ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ওপৰত আৰু ডিটেইল দিয়ক। মই আগতো কৈছিলোঁ আসাম পুলিচ
ইলেকশ্যন কাৰণে ডিচেম্বৰ পৰা লাগি আছে ডিচেম্বৰ পৰা যেটো ষ্টেপ ল'ব লাগে আমি লৈ আছোঁ স্পেচিয়েলি আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ দ্য ইণ্টিমিডিয়েটাৰ্ছ execution of the NBW and deposition of the arms apart from the seizure and destruction of the illicit liquor, drugs, cash, FICL, etc. December pura ami 8,714 NBW execute korisu aru MCC pura 2,493 NBW execute kora hoise. In total 6079 intimidators against it ami action loisu. MCC declare hoa pisat ami 2908 intimidators upar action loisu as per CRPC. Total arms deposition 20,934 since December. MCC declare hoa pisat 26 February pisat 5,410 arms ami deposit koraisu. জনতা ভৱনত অসমৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ইয়া সংবাদ মেলৰ পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গলো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু লগতে ভোটাৰসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছে যাতে এবাৰ সকলো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে সকলোৱে দলে বলে আহি নিজৰ ভোট তেওঁলোকে দিয়ে